Good afternoon. Ayan, kita nyo guys, may ice cream dito binili ni anak ko si Marvin Ka-Heavy Vlog. Andito kami sa kay Diane Lee Golchano. Hello Diane, dito kami guys. So, sister ko si Josie, taga Bukidnon. Ayan, may ice cream kami dito pasalubong ni Marvin. Ayan guys. Maya-maya pauwi na kami sa punta kami pa sa kay Marvin Kahibis sa Cotabato. Then bukas balik na kami sa Cagayan de Oro. Ayan guys. Ice cream muna tayo guys. Ayan, sige na Dayen, pagkaon na Day. Sige na, hindi mo pa kung kanang playlist. Scarlett, hi Bibi, Scarlett. Gamay lang na kain. Kain na ice cream. Dala yan Tito Marvin. Laita sa ilaw. Bibi siyang, Bibi. Ayan. May ambis ang cellphone. Hello, Nak Marvin Ka-Heavy Vlog. Thanks kayo sa binili mong ice cream para sa amin. Welcome. Thank you very much. Ayan guys, ang sarap ng ice cream. What flavor? Giluas. Ang sarap flavor na siya. Muka and kasoy. Wow, muka and kasoy ang flavor. Chocolate. And chocolate. Ayan. Sige na, my sister. My sister, so pretty, See, Nes! Alin, Nes? Pagkaon na, Nes.